Junaidi is a gravedigger at Pondok Rangon Public Cemetery in East Jakarta. In the middle of April 2020, Junaidi and other gravediggers noticed their work was becoming heavier. The number of bodies needing to be buried more than doubled. Jauh sebelum ada pemakaman COVID-19, rata-rata pemakaman di TPU Pondok Rangon itu 10 dalam satu hari. Karena sekarang di pemakaman COVID-19 itu jauh lebih banyak pemakamannya. This is what has happened since the COVID-19 virus was first discovered in Indonesia. Although the virus had been first detected in Wuhan, China as early as December 2019, the first confirmed case in Indonesia was announced on the 2nd of March 2020. President Joko Widodo himself broke the difficult news to the public. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. 9 days later, the first corona patient passed away. Since then, the coronavirus outbreak has spread rapidly across Indonesia.
As the COVID outbreak began to spread, tens of thousands of members of the Jama'at Tabligh or Muslim Mission Organization held an Ijtima, or International Islamic Conference gathering, in Goa, South Sulawesi. During the gathering, members of the Jama'at Tabligh declared that they were more afraid of Allah than they were of the coronavirus. They downplayed the virus's seriousness. Virus corona takut sama jamaah, bukan jamaah takut sama virus. Jamaah hanya takut kepada Allah SWT. Jamaah tidak takut dengan corona. Di mana banyak virus corona, hantar jemaah. Allah yang kuasa, corona tidak berkuasa. La ilaha illallah. Professor at the Religious and Cross-Cultural Studies Graduate Program, CRCS, Gajah Mada University, Dr. Muhammad Iqbal Ahnaf, believes the members of Jama'at Tabligh are invoking an apocalyptic narrative, not unlike that heard in some ultra-conservative or anti-science communities elsewhere in the world. Narasi apokaliptik itu adalah sebuah pandangan teologis yang didasarkan pada keyakinan bahwa dunia ini berputar dan akan mencapai titik akhir. Nah, titik akhir itulah yang dalam diskursus keagamaan disebut sebagai hari kiamat, the end of the day, akhir dari dunia. Apocalyptic narratives and conspiracy theories began appearing early on in the pandemic. Alongside the Jama'at Tabligh, Ustadz Abdul Somad, a well-known conservative Muslim preacher, also claimed that the coronavirus was an army sent by God to provide support to the Uyghur Muslims in China. The proof was seen in the fact that China was the first country to be hit with the virus. Allah masih kasihan, aku masih iba melihat kamu, kata Allah. Maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera. Macam-macam tentera Allah datang. Ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Both the Jama'at Tabligh and Ustadz Abdul Somad eventually released statements qualifying the claims they had earlier made. But apocalyptic narratives are still being circulated by other religious figures. Ustadz Zulkifli from Aceh linked the coronavirus outbreak with Dukon, one of the characteristics of the coming of the Day of Judgment. Another religious leader even stated that the corona outbreak was a sign of the imminent collapse of Western capitalistic civilization. Out of its ruins, a new solution would emerge, a global Islamic state or Khilafah. According to Dr. Iqbal, apocalyptic narratives are not only disseminated within Islamic circles, they also circulate in other religious communities, including Christians. According to biblical accounts, the Antichrist appears on earth just before Jesus' return on Judgment Day. Jadi ada satu kebutuhan yang besar. Itu harus ada di dalam hidup manusia. Baru nanti waktu dia muncul, dia tawarkan bantuan, itu akan segera direspon. Karena kebutuhan itu sangat COVID sebagai wujud dari antikristus, COVID sebagai simulasi dukhon atau simulasi terjadinya kematian massal yang menandai salah satu dari tanda kiamat, atau COVID sebagai bagian dari konspirasi anti agama itu sendiri. Throughout history, there have been many outbreaks of deadly epidemics.
In the past, epidemics have generated similar apocalyptic narratives. Nah, sekarang itu sesuatu yang muncul kembali di kalangan keagamaan karena memang narasi apokaliptik itu sebagai ekspresi teologis yang memberikan wadah kepada umat beragama untuk menemukan semacam jawaban atas banyak sekali masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga jawaban-jawaban ilmiah itu kemudian dilawan dengan jawaban-jawaban teologis yang memang orang bisa menemukan rujukannya di dalam teologi-teologi keagamaan. Walaupun tentu teologi itu. Fortunately, however, as the COVID-19 pandemic advanced across Indonesia, the apocalyptic narrative actually grew weaker. At the same time, in-person religious activities at first continued during the outbreak, quickly creating spreader events for the virus. COVID ini pengaruhnya luar biasa sehingga orang kemudian mengkaitkan COVID ini sebagai hasil dari kegagalan rezim atau sistem politik yang ada dan dianggap sebagai sebagai ancaman terhadap agama. Jadi seakan-akan dari keterdesakan agama ini dan COVID adalah representasi dari kekuatan yang ingin mendesak agama. Karena itu kemudian ada tafsir yang mengatakan bahwa ini adalah cara pemerintah untuk menekan kelompok agama. Dengan cara apa? Dengan mencari dalih supaya orang beragama tidak bisa melaksanakan praktek keagamaannya. An apparent sign of this has been the government's enforcement of large-scale social restrictions, or PSBB. PSBB was the government's policy starting on the 31st of March 2020. The aim of the restrictions was to slow the spread of the virus. The government prohibited all social and religious activities, which involved mass meetings with large numbers of people. Activities in places of worship were included on the prohibited list. As a result, most houses of worship soon became empty.
Wiyum's family are Buddhist. During PSBB restrictions, they were not able to pray in the temple. So they decided to do the puja bhakti worship ritual together at home. Supati pano bhagavato sawaka sangho. Supati pano bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Lebih ke puja bakti saja sih, gitu. Jadi untuk pembelajaran agamanya, untuk materi-materinya itu tidak ada sih, cuma yang kebaktian. Habis kebaktian ya sudah gitu kalau di rumah kan. Itu aja sih bedanya untuk di wihara dan di rumah. Kalau untuk kekusukan masih sama. Christians were also prohibited from going to church. Many followed religious services like the Mass from their homes, as we can see Nima Sirait doing here. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah, ya Allah, terimalah. At the time of lockdown, the huge Istiqlal Mosque in the capital city of Jakarta was being renovated. The renovation provided an opportunity to temporarily restrict all worship services in the mosque. According to Professor Nazaruddin Umar, the head imam of Istiqlal Mosque, prohibiting worship in the mosque does not go against Sharia. This is because Islamic law makes accommodations for emergency situations. Many in mosque congregations asked why their houses of worship were forced to close, while markets and shopping centers remained open. Professor Umar explained that religious and state officials had to take into account the provisions allowed in Islamic traditions in times of emergency. Nah, menurut hemat saya dalam kondisi darurat itu lebih utama mal itu dibuka daripada masjid. Ya kan? Daruratnya lebih besar mal itu daripada masjid. Kita bisa berbeda pendapat, ya kan? Masa tidak boleh ke masjid, mal dibuka? Nah, coba kita berpikir. Masjid kan digunakan orang untuk beribadah, sujud. Orang bisa sujud, kecuali kalau nggak diterima sholatnya kalau di rumah. Nanti sholatnya diterima baru di masjid, bolehlah. Ya, tapi kan pergi ke masjid itu kan cuma sunat. Sedangkan ke mal itu wajib kan? Kalau nggak mau pergi beli susu untuk anaknya di pasar atau di mall, udahlah, mati aja kamu. Mau nggak seperti itu? Pakai akal. Saturday, 23rd May 2020 was the last day of the holy month of Ramadan 1991 Hijriah. Istiqlal Mosque did not hold a public takbiran or celebration. The atmosphere on the night of takbiran in Jakarta this year was not marked by rousing celebrations as in previous years, because the COVID-19 outbreak was still rampant. On the outskirts of Jakarta, a number of small takbiran parades still took place, but not many people joined. The following day, only a few sites were open for prayer in celebration of the Eid al-Fitr holiday.
The majority of Muslims instead conducted their Eid al-Fitr prayers at home, praying together with their families. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The city of Banyuwangi, located some 1,000 kilometers to the east of Jakarta on the island of Java. The coronavirus also spread throughout the city. One of the largest COVID-19 clusters came from the Islamic boarding school Pesantren Darussalam Blok Agung. There, some 662 Pesantren students tested positive for COVID-19. Pesantren, or Islamic boarding schools, became one of the primary locations which spread the COVID-19 virus. The reason for this is that this culture of social interaction and living together among Santri students is so pervasive and intensive. No fewer than 32 pesantren in Indonesia became clusters for the coronavirus. The total number of infected students soon reached more than 1,700. What is alarming has been the number of deaths of pesantren teachers and support staff. Around Indonesia, more than 1,000 such cases have been reported. It was this situation that worried Gus Ulun Nuha, a young religious scholar or kiai appointed by the PBNU as one of the leaders coordinating the COVID-19 response for the organization's network of religious schools, known as the Rabitah Ma'ahid Islamiyah or RMI. This coordination unit was formed by PBNU to stop the spread of COVID-19 in all NU boarding schools or pesantren. At the end of September 2020, Gus Ulun visited pesantren Ali Maksum Krapyak in Yogyakarta, Java, to ensure that COVID-19 health protocols were being followed. Ini kita akan menuju calon ruang isolasi santri. Ya. Kita selalu menyarankan Satgas Covid pesantren untuk menyiapkan hal terburuk. Kalau ada kasus, harus ada ruang untuk isolasi. Analisa kita sebenarnya dari mana pintu masuk virus ke dalam pesantren. Kalau kita lihat bersama-sama kan sebenarnya virus masuk ke dalam pesantren itu melalui 3 pintu. Nah, 3 pintu ini yang harus dijaga dengan ketat. Satu, saat santri masuk ke pesantren, which itu harus dengan screening yang sangat kuat gitu. Yang kedua adalah orang-orang pesantren yang masih berinteraksi dengan dunia luar. Ini juga kalau tidak terpaksa sekali harusnya sudah sangat dibatasi. Dan seandainya keluar, harus betul-betul menegakkan protokol dengan sangat disiplin. Dan yang terakhir adalah orang luar yang masuk ke pesantren. June 2020, or 3 months since the start of strict PSBB enforcement. Little by little, the spread of COVID begins to be curbed. The governor of Jakarta begins the process of easing restrictions through the transitioning of PSBB. Saat ini statusnya tidak berubah, tetap PSBB, tapi kita mulai melakukan transisi di bulan Juni ini. Satellite cities around Jakarta like Bekasi, Depok, and Tangerang have implemented the same policy.
Al-Barkah Mosque in Bekasi gets ready to accept worshippers. As part of the PSBB transition, places of worship begin opening again. Today is the first Friday Al-Barkah Mosque has opened for Friday prayers in the past 3 months. For the worship to take place, the management of the mosque has to prepare specific measurement and implement health protocols. During prayer, worshippers must maintain physical distancing, a situation which would not happen in normal times. Normally, closing the rows of worshippers is regarded as one of the conditions for proper performance of congregational prayer. The COVID-19 pandemic has changed many aspects of life, whether that is health, economic, or social, but also the practice of religion. Dr. Samsul Ma'arif, professor in the Religious and Cross-Cultural Studies Graduate Program, or CRCS, Gajah Mada University, suggests that the changes happening in religious communities during the pandemic show the adaptive capacity of religions. This adaptation can go so far as to lead to revisions in the theological and legal underpinning of religions. Agama itu, kalau kita lihat sejarahnya, dia muncul dan berkembang terus-menerus. Pada dasarnya itu adalah merespon kehidupan. Yang dalam kehidupan itu diantaranya adalah masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah kemanusiaan. Nah, ketika misalnya pandemi muncul, agama mau tidak mau mesti meresponnya. Dan nggak bisa dihindari, dia harus merespon. Jadi, pandemi sebenarnya kalau dalam perspektif agama, misalnya kalau kita lihat atau gunakan perspektif pemeluk agama, pandemi dia unik, besar, tetapi pada dasarnya pemeluk agama bisa mengaitkannya dengan sejarah hidupnya, sejarah berkembangnya. Sekali lagi agama itu di antara tujuannya adalah merespon masalah. Ganti tino titen ono bulane. Aditya Jaya Hindu Temple in Rawamangun East, Jakarta celebrates the start of the month of Purnama. On this night, Hindus perform an important ceremony. While the threat of coronavirus remains, it has not stopped local Hindus from visiting the temple. Yang sehari pun itu sepertinya itu barang mewah buat saya. Ya, jadi tadinya kami ke puronya rutin gitu ya, akhirnya nggak pernah ke pura, lama nggak pernah ke pura, walaupun ibadah juga sama saja di rumah gitu ya. Tuhan juga ada juga di rumah, ya. Artinya sesuatu yang dirindukan gitu ya. Nanti pada saat boleh ke pura, itu barang mewah sekali. Kalau ibadah kita hilangkan gara-gara wabah, kami mungkin hancur dunia ini. Karena itu wabah itu adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada manusia yang harus melaksanakan pengorbanan kepada Sang Pencipta. Dengan dihapusnya keadaan itu, maka akan terjadi wabah yang lebih berat. Mungkin ya kita akan nggak sanggup menghadapi. Priest Dharma Cakrawijaya gets ready to lead the prayer. Guna Sambara Buddhist Temple in Tangerang is also opening to allow worship again. As well as leading the rituals, Priest Dharma Cakra now also must ensure health protocols are followed.
The management of the Vihara temple must also limit the numbers of worshippers for the puja bhakti ritual. Kita harus memahami, menyadarkan umat tentang segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang pasti dan tidak ada yang kekal. Nah, ini hukum yang pasti di dunia ini tidak ada yang pasti dan juga tidak ada yang kekal. Semuanya pasti mengalami perubahan. Perubahan dan perubahan. Ya, dari zaman dulu ada penyakit, ketemu obatnya, ada lagi penyakit, temu obatnya, ada lagi terus. Dan ini pun akan suatu saat akan temu penyakit, obatnya reda, dan nanti mungkin pada selanjutnya ada lagi penyakit yang lain ya, seperti itulah. Inilah fenomena kehidupan. The prohibition of visiting places of worship and the application of health protocols during worship are examples of how religions are capable of being adaptive and innovative in the face of a pandemic that has had an important impact on religious beliefs and institutions. So far, most religious communities in Indonesia willingly comply with health policies, including completely stopping physical meetings. Terus kita jaga bukan hanya pada saat di wihara, tapi pada saat ibu-ibu ke pasar, kalau misalnya terlalu rame lihat orang bergumul, ya mendingan gua pulang dah, saya pulang dulu deh. Ada telur nanti. Jadi cara beribadah ritualnya itu diadaptasikan, tapi adaptasi itu juga didasarkan pada adaptasi teologis. Jadi ada reartikulasi, reinterpretasi terhadap pemahaman teologis keagamaan itu yang kita lihat di semua agama. Sampai pada beribadah secara online. Misalnya ya. Nah, itu tentu saja melakukan itu, ritual itu adalah didasarkan pada reinterpretasi pemahaman ulang terhadap teologinya, pemahaman keagamaan sebelumnya. Jadi intinya hampir semua dimensi kehidupan menjadi arena bagi pemeluk agama dalam mengadaptasikan dirinya dengan suasana pandemi atau fenomena pandemi. Istiqlal Mosque caretakers sprayed disinfectant around the mosque. This is a new routine after the mosque began welcoming adherents back to pray inside the mosque building. Although it is now open, the number of people who can pray inside the mosque is limited. The pandemic has made places of worship for the public much quieter, but this does not mean that it has stopped religious life. Religion does not only exist day to day, but shows its significance in times of crisis. Daruratul Khamsah itu ada 5 hal yang harus dipertahankan. Al-muhafadzatul ad-din, agama harus diselamatkan. Ya. Al-muhafadzatul nafs, nyawa harus dihidupkan. Ya. Al-muhafadzatul nafs, keluarga harus dipelihara kehormatannya. Al-muhafadzatu alal mal, harta benda itu harus dipertahankan. Jangan sampai diambil orang, mati syahid kalau kita membela harta kita sendiri. Jadi agama, nyawa, keturunan, nasab ya, harta benda, ya itu perlu kita pelihara. Syuhada Mosque and Santo Antonius Catholic Church are both located in Kota Baru, Yogyakarta. These two places of worship have also had to adapt to the outbreak. Syuhada Mosque has already set up the functions of prayer following strict health protocols. For now, Santo Antonius Church remains closed for Mass in person. These disruptions in religious practice caused the congregation to long for their former practice. Sedih, memang saya sedih ya. Saya lewat itu masjid ditutup dari depan, nggak ada orang jamaah di masjid. Itu rasanya sedih ya. Tetapi ya kita harus memaklumi bahwa ini memang bagian dari cara mungkin cara Allah untuk mendidik umatnya. Kalau
Ada pepatah Arab mengatakan begini, zuraghiban tashtad hubban. Ya. Ketika kita sempat dipisahkan dari masjid tadi beberapa saat, muncul kerinduan yang lebih besar ya. Sama kalau dari pepatah Arab tadi mengatakan, kamu semakin jarang mengunjungi sesuatu, kamu akan semakin menambah kerinduanmu, ya kan ya. Namanya ibadat kan, ibadat kita itu ibadat bersama-sama. Jadi dari memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Sementara justru untuk menghindari penyebaran virus ini, syaratnya yang dianjurkan bahwa jangan berkerumun. Padahal ibadat itu justru kami memang berkumpul bersama-sama dari segala macam tempat, berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan ini tidak boleh. Nah itu saja kemudian dampaknya besar. Besar sekali karena ya bukan hanya kemudian kita tidak bisa kumpul, tapi tidak bisa kumpul karena kebersamaan itulah yang kemudian sangat dirasakan oleh umat. Tidak bisa bersama-sama dengan katakanlah saudara yang lain untuk datang ke gereja bersama-sama memuji muliakan Tuhan, maka pasti dampaknya besar sekali. Kehendakmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. To reduce this feeling of loss or yearning, Santo Antonius Church started organizing Mass online. Those members of the congregation who could not go to church were able to follow Mass through social media. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. The COVID-19 outbreak has opened up alternative ways to worship. Religion continues to exist without meeting physically in person. Throughout the pandemic, Muslims have not been allowed to attend Friday prayer and have instead followed the Zuhur prayer at home. But a number of groups have decided to hold virtual Friday prayer. Tidak ada niat sedikit pun untuk mengubah syariat maupun rukun salat Jumat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So far there has been no fatwa from any Muslim organizations related to virtual Friday prayer. Semoga terlimpah para nabi dan rasul termulia. Virtual Friday prayer is seen as ijtihad or independent interpretation of Islamic law, or an adjustment in worship protocols so as to respond to and manage the present COVID-19 situation. ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته يا رب العالمين. The crisis has been a disruptive force shaking the established boards of religious life. Pandemi sudah menciptakan perubahan itu yang sangat konkret kita lihat itu adalah ya ritualnya itu tadi. Ada social distancing ketika melakukan ibadah misalnya, ada ibadah online. Saya kira tidak muluk-muluk kalau kita membayangkan bahwa ke depan itu dunia maya agama bisa hidup dengan dengan vitalitasnya yang besar. Agama itu bisa aktif hidup dalam dunia maya karena pandemi sudah membawa kita di sini. Saturday after dawn, the pastors of Santo Antonius Church in Kota Baru, Yogyakarta have already welcomed the congregation. Tapi untuk masa pandemi ini kita masak di dapur masing-masing, rumah masing-masing. Dan kekurangannya kita pesan di UMKM sekitar paroki sini. As well as on Thursdays, Saturday is a time for Sego Mubeng, where the parish distribute food parcels. Saudara-saudari kita yang menerimanya sungguh bisa merasakan berkah Allah lewat kebaikan para donatur dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian
Dan semoga rezeki ini sungguh-sungguh menjadi berkah kekuatan bagi saudara-saudari kita yang menerimanya. Ini 20. 45. The Segomubeng movement, or rice distribution, was a routine activity at Santo Antonius even prior to the pandemic. In the course of the pandemic, this social welfare activism was extended to include Syuhada Mosque to expand the movement across faith communities. This interfaith initiative is intended to support the many groups in society who are experiencing economic hardships as a result of the pandemic. Bahwa kita bersama ingin membuat kawasan inklusif yang mungkin sudah lama ya interaksi dengan Romo Mahar, bagaimana Romo Mahar mendukung kami membuat Yesuhada yang tahun 2018. Jadi mungkin perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang inspiratif bagi kami dan reflektif mungkin tentunya. Terima kasih Bapak Ibu, izinkan saya bergabung juga untuk mengikuti kegiatan ini. Yulia Ningsih and Danarti are two friends who frequently join the rice distribution initiative Segomubeng. This time, the two of them have been given a route around Station Lempuyangan. The target of the Segomubeng movement are becak drivers, street cleaners, and the homeless. Pembagian sarapan. Terima kasih. Ya positif ya, kita lebih peduli untuk yang diberi juga yang memberi. Kita merasakan bahwa ternyata kondisi kita lebih beruntung daripada mereka. Juga dari pengalaman memberi ini kita ketemu dengan mereka ini, kita juga mendapatkan hikmah gitu loh. The coronavirus also results in a virus of goodness. Social solidarity movements like these interfaith activities have expanded considerably over the course of the pandemic. Located at Yogyakarta, the hub of the Gus Durian Network, a network of progressive Muslims dedicated to the principles of democracy and inclusivity, is the Buruh Gendong Public Kitchen, opened by women. The movement, named People Helping People, involves volunteers from across ethnic groups and across faiths. Otis Ambrosio Salaya is a young person from Papua. After graduating from university in Yogyakarta, Otis could not go home because of the pandemic. So Otis decided to join the Buruh Gendong Public Kitchen. He joins with hundreds of helpers from different areas and different religious backgrounds. Atau mayoritas adalah kawan-kawan mahasiswa. Kawan-kawan mahasiswa tingkat akhir mayoritas ya. Yang punya waktu, yang tetap tinggal di Jogja. Nah, ini juga lintas daerah nih, lintas suku nih. Ada teman-teman dari Flores, ada dari Samarinda, ada dari Riau, ada dari Makassar, macam-macam. Jadi umurnya juga ada di tahap 1, bahkan ada yang kelas 3 SMK. Nah, lalu ada Ibu Dia, 59 tahun. Ada Bu Jila, yang relawan mobil itu 61 tahun. Mana dua nih? Kita biru-biru. Iya, kita biru. Kamu, aku. Mana nggak ada Bu? Tebel semua ya Bu. Hundreds of rice parcels are distributed every day for workers and the needy around the traditional markets of Yogyakarta. Total yang dimasak dan diantar dari dapur umum 225 nasi kotak untuk ibu-ibu, mbah-mbah Buruh Gendong di Beringharjo dan di Giwangan. Sekarang kita menuju ke Pasar Giwangan. Banyak sebetulnya ya Mas apa yang disampaikan Gus Dur terkait dengan solidaritas kemanusiaan. Ada satu kalimat Gus Dur yang sangat clear. Beliau mengatakan begini, fungsi agama yang terutama itu adalah membuat
pemeluknya sadar bahwa ia adalah bagian dari persaudaraan kemanusiaan dari semesta yang lebih besar, begitu. Itu bagi saya itu sangat dalam, gitu, sangat dalam, bahwa justru tugas agama itu menyadarkan pemeluknya bahwa dia hidup bersama ciptaan Tuhan yang lain dengan keberagaman yang hakiki itu, begitu. Jadi dalam situasi seperti ini tentu kita kemudian membawa kesadaran itu menjadi realita, menjadi tindakan nyata, begitu. The role of religion and religious organizations in times of crisis like this is very important. Dr. Zainal Abidin Bagir, Director of the Indonesian Consortium for Religious Studies, ICRS Yogyakarta, believes this, as religious networks in Indonesia are today extensive and are able to reach grassroots. Kita bisa lihat bahwa organisasi-organisasi keagamaan itu khususnya seperti di Indonesia itu punya tangan yang panjang gitu ya. Itu yang menyentuh komunitas akar rumput dengan cepat. Nah, yang kadang-kadang bahkan kemampuan itu tidak dimiliki oleh negara. Nah, itu salah satu cara yang bisa dilakukan organisasi keagamaan dan sudah dilakukan. Itu misalnya menggalang solidaritas untuk merespon orang-orang yang terdampak khususnya di akar rumput untuk mengurangi kesulitan mereka, misalnya seperti itu. 26 January 2021, or 11 months after the COVID-19 outbreak first hit Indonesia, before there was any sign that it could be controlled. The number of people being treated with corona had surpassed 1 million. More than 28,000 have died. Meanwhile, globally the number of corona infections have reached more than 100 million people, with more than 2 million deaths. According to Booker Prize-winning Indian writer, activist, and thinker Arundhati Roy, the coronavirus outbreak was a great disaster that had the potential to upend the entire established world order. Roy used the analogy of a portal to describe the COVID-19 outbreak with the potential to enter into a new world. Bencana itu peristiwanya sendiri mungkin bukan persoalan utamanya, tapi vulnerability atau kerentanan orang sehingga dia terdampak dengan sangat berat karena peristiwa-peristiwa seperti ini, itu yang menjadi persoalan besar. Nah, buat orang seperti Arundhati Roy ini kesempatan untuk memikirkan sebuah dunia yang baru. Itu satu hal. Kalau kita sudah sampai seperti ini, kurang lebih kehidupan kita ini diporak-porandakan, orang tiba-tiba tidak bisa melakukan banyak hal yang biasa dia lakukan, harusnya kita berpikir ulang. Itu satu. Dan yang kedua juga harusnya ini menjadi kesempatan untuk memikirkan sebuah dunia yang lebih baik daripada sekarang. The shadow of a new world also appears in the Javanese song sung by talented artist Soimah. The song titled Jagad Anyar Kang Dumadi, or A New World to be Born. But what is the New World Order? Saya kira itu sebuah pertanyaan yang masih terbuka.
masih ada peluang. Kita mau jadi apa, menentukan itu. Ya kelompok agamawan, saintis dari pemerintah, birokrat segala macam. Ini menjadi sebuah deliberasi bersama, refleksi bersama. Mau apa kita setelah ini? Apakah ya sudah ini selesai kembali lagi, meskipun kita nggak tahu kapan selesainya, atau ini menjadi sebuah peluang untuk memperbaiki hal-hal yang buruk dulu, menciptakan sesuatu yang lebih baik. Saya kira semua ini masih merupakan peluang yang terbuka, belum tertutup.